تحية وسلام لكم أينما كنتم في هذا العالم الشاسع الواسع المليء بالحركة بالإيقاع بالسفر بالترحال وبأشياء أخرى وبموسيقى الريغي. نعم، سنسافر اليوم لأننا في حلقتنا لقاء ما بين فرنسا وجامايكا على طريقة مختلفة تماما. هو ولد في قرية صغيرة هكذا بعيدة اسمها قرية من قريات لا ما بيقولوا هيك، من قرى، ما عم بعرف أحكي بقى، من قرى جامايكا. بدأ الغناء في أحد الكنائس في كريستيانا هناك، ومن ثم انتقل إلى حكاية الريغي. كان هناك الغوسبل ومن ثم الريغي. الاسم ربما تعرفونه وربما لا تعرفونه، وينستون ماكنوف. فيكسي بجانبه هو يأتي من حكاية فرنسية بحتة، لأنه غنى وعزف على آلات الأكورديون وكان مع فرقة جافا، والتقيا في يوم من الأيام لكي يقوما سويا برحلة موسيقية. Bienvenue, tout ça, on aura pour vous dire d'abord bienvenue. J'ai un peu raconté à nos auditeurs rapidement votre rencontre et surtout vos English, we said, right? Welcome. Welcome. In Monte Carlo Doualiya, we are speaking in music hour. We speak English, French, and Arabic, and we mix everything up. Yes. نتحدث اللغات الثلاث ونمزجها. الألبوم بعنوان Big Brother. من هو الأخ الأكبر? C'est qui le grand frère? Who is the big brother? Well, Afixi has a beautiful explanation for the Big Brother. Tell me. En fait, il y a, dans le disque, il y a un morceau qui s'appelle Big Brother, au singulier. Donc, c'est une espèce de parabole que Winston raconte qu'il faut essayer de se prendre en main, ne pas trop essayer d'attendre des autres ou d'attendre un Big Brother, quoi. Voilà, exactement, d'attendre un Big Brother. Et le titre de l'album, c'est Big Brothers, parce qu'en fait... voilà, on a parcouru tout ce chemin ensemble depuis des années. Là, c'était notre troisième disque ensemble. Et puis voilà, nos liens se sont renforcés. Et puis entre nous, mais aussi avec le public. إذن هناك كلمة Big Brothers عنوان الألبوم، الأخوة الكبار، ولكن هناك أيضا مقطوعة Big Brother الأخ الأكبر، وهو نحث الآخر على أن لا يتحمل آراء الآخرين، أن يقوم بشق طريقه لوحده، أن يفعل الأشياء كما يجب، ولكن أيضا Big Brothers لأننا نحن سويا مع بعضنا البعض في هذا الألبوم الثالث منذ لقائنا عام 2006. نتابع المشوار سويا. أقترح عليكم أن نستمع مقطوعة Big Brother ونتابع المشوار سويا حتى الثالثة. Je vous propose qu'on l'écoute et on continue jusqu'à 3 heures ensemble. Bienvenue, welcome wherever you are. Music Hour حتى الثالثة. هيا بنا. Waiting on Obama, but sit down there.
Big Brother عنوان هذه المقطوعة المأخوذة من ألبوم Big Brothers الذي صدر مؤخرا للديو أو الثنائي الفرنسي الجامايكي الذي يأتينا إذن اليوم في استديوهاتنا وينستون ماكناف وفيكسي. لقاء بدأ عام 2006 مع ألبوم باريس روكينج ومن ثم نيو داي عام 2013 وصولا إلى هذا الألبوم الأخير Big Brothers الذي سجل ما بين باريس وكينغستون. Before we speak about Kingston today, I mean, let's speak about Kingston before. Yes. A long time ago when you, I mean, not so long. It's changing. ما هي حال كينغستون اليوم التي ذهبتم وصورتم وسجلتم فيها؟ How was it retaking possession of Kingston while we were recording this album? I mean, it's always a different experience for you, right? I don't know. How did you feel this time? Yeah, well, it's seeing that we're dealing with world music, so being any place is it doesn't matter where we are. It's always a good feeling. بغض النظر عن أين نتواجد بأننا نتفاعل مع موسيقى العالم الشعور جيد دائما بغض النظر أين نحن. Yeah, because there's inspiration everywhere. You know, if you're wise to see it. هناك if you have the eyes to see. هناك وحي في كل مكان إذا ما كنت حكيم لكي تراها أو واعي أو هكذا لكي ترى هذا مصدر الوحي. France was a very important source of inspiration for you. I mean, starting in 2000 or even before, your link with this country is very important as well. I imagine the coming back to the roots of reggae was here also in France. What kind of link do you entertain with this land today? How was it France to you today? How do you look at it? كيف تنظر إلى علاقتك مع فرنسا اليوم? Well, when I was coming to France 20 years before, like in Bordeaux, and then I stopped. And I was in England for a while, trying to see what could happen in the music, you know. But I met two French youths, Roma Germa and Nicholas Maslowski. And we started this thing, Macasson, in like 18 years ago. Really. إذن كان الحديث في بوردو عندما أتيت إلى بوردو وكان لي محطة هناك في هذا البلد. توقفت قليلا وثم التقيت بروما وبنيكولاس من ماكا ساوند وكان ذلك من 18 سنة. So for me, working like in America and England, after a while, I felt like I was working in a box. And I know the world is not England and America. Yes, it is not. So, you know. إذن بعد أن عملت في أمريكا وإنجلترا. But many people think the world is America and England, you know. Like. So I like to try difficult things. إذن بعد أن عشت في أمريكا وإنجلترا أعتقد بأن العالم ليس فقط لا يقتصر على أمريكا وإنجلترا. قررت أن أفتح الأبواب وأن أتجه إلى فرنسا. أنني أحب الأشياء الصعبة. I'm gonna take you both to your memories when you were 17, even if the choice was yours, Fixie. ولكن سنعود إلى سن 17 لكي نكتشف حكايات موسيقية. 1, 2, 3, 4. Music Hour. I've been rapping for about 17 years, okay? Well, she was just 17. You know what I mean. But that's how I am. 17 years old is a very specific, crazy maybe for some people area. Do you remember what you were listening to, Winston McAnuff, when you were 17, 16, something like that? Well, هل تذكر إلى ماذا كنت تستمع؟ At 17, I was in high school, and I was asked by some elder students to join this group. It's a folk group singing traditional music. إذا كنت في 17 في الهاي سكول في المدرسة وسئلت أن أنضم إلى فرقة فولك في المدرسة. So I did some years singing the folk, you know. Folk music. Yeah. كنت أستمع وأغني folk music. What? كنت nothing. I'm just translating what you just said. Okay. I said that كنت أستمع وأغني موسيقى الفولك. Yeah. So what kind of folk music was it? Do you remember a song, for instance? Somebody who inspired you? I know I know many. As a matter of fact, I have a repertoire in my head, you know. But I can just give you a little piece of one. Like one that said,
Train top a bridge, just a run like a breeze. Gal underneath, just a wash her shimmy. Rukumbine in your sampantina. Rukum in your sampanti. Rukumbine in your sampanti. Thank you. Thank you. إذن هذه هي الموسيقى التي كنت تغنيها أنت في سن 17. فيكسي إلى ماذا كان يستمع؟ فيكسي has another complete crazy story. أنت لديك حكاية مختلفة تماما. It was drums. كانت آلة الإيقاع. Can you tell us more about it? Plus sur ça. Là, je t'entendais dire quel est ton souvenir de 17 ans, mais moi, c'est de 7 ans, en fait. Carrément plus Ouais. jeune. It Voilà. was 7 Parce years que j'ai old. commencé la batterie quand j'avais 6-7 ans. J'ai eu la chance d'avoir une batterie chez moi. إذا بدأت الإيقاع في سن 6-7 وكان لدي آلة إيقاع في Voilà, الدار. avant, je tapais sur mes casseroles. J'étais allé, Sur les gens. Voilà, mais كنت على j'étais allé au Maroc. Mes parents m'avaient طناجر acheté وعلى les ال- petites percussions marocaines. Ça a commencé comme ça. وأهلي اشتروا لي إيقاع من المغرب وهكذا بدأت الحكاية. Et un autre souvenir, c'est un souvenir de mon père quand lui, il avait 12 ans. أها. Il habitait dans une ville qui s'appelle Montargis. Et il y avait régulièrement des artistes internationaux qui passaient. إذا كان والدي لديه هو ذكرى أخرى كان هو في 12 في مدينة اسمها مونتارجي وكان هناك كثير من الفنانين يمرون من العالم فنانين عالميين Et عالميون. un beau jour, Max Roach, le grand batteur de jazz, est passé à Montargis. في يوم من الأيام ماكس روتش عازف الإيقاع الشهير مر في مدينة مونتارجي. Voilà. Et c'est mon père qui l'a accueilli. Il Wow. avait 12 ans. Et il y a même une photo dans le journal où on voit mon père avec Max Roach. إذا ووالدي كان في سن 12 هو الذي استقبل ماكس روتش وهناك صورة في الجريدة لوالدي مع ماكس روتش في سن Et j'ai 12. encore la signature de Max Roach quelque part chez C'est moi génial, voilà. pour mon père. لدي الإمضاء ماكس روتش لوالدي حتى اليوم. Et donc mon père a été marqué par ce concert et par cet homme. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la batterie. Oh, c'est génial, j'ai jamais été aussi loin avec les 17 ans. إذا ووالدي تأثر بهذه هذا اللقاء ولذا أنا اليوم إذا فيكسي أقوم بهذه الموسيقى أيضا ودخلت إلى عالم الإيقاع عبر هذه الحكاية. Et pour mon anniversaire, mon père et ma mère m'ont offert un disque vinyle de Max Roach qui s'appelle Drums Unlimited. Et c'est un disque incroyable. J'ai eu du mal à... C'était un peu dur pour un petit garçon de 7 ans. والدي mais ووالدتي هدوني لسن 7 فينيل إذا أسطوانة 33 لماكس روتش بعنوان درامز أنليميتد وكان هذا شيء صعب بالنسبة لي كفتاة في 7 ولكن mais tu as relevé le défi. voilà. إذا ماكس روتش درامز أنليميتد كان ذلك عام 1966. نستمع إلى مقتطف من الحكاية.
We are listening. نحن نستمع on écoute ماكس روتش أو استمعنا بالأحرى المقطوعة إذا مأخوذة من ألبوم درامز أنليميتد عام 1966. اختارها لنا فيكسي معي في استوديو. فيكسي الذي هو ينتمي إلى حكاية موسيقية مطولة، كان مع فرقة جافا والآن موجود مع وينستون ماكونوف لصدور ألبومهم الثالث بيج Brothers. أسئلة عديدة تطوف هكذا في بالي عن تلك الحقبة المعروفة بالحقبة الذهبية لموسيقى الريجي، وكيف كانت حكاية الريجي تمر عن طريق كاسيتات وتسجيلات وهكذا. هل تريد أن تحملنا إلى تلك الحقبة وتصف لنا إلى ماذا كانت تشبه جامايكا آنذاك، كينغستون تحديدا، حيث ذهبت واستقريت عند أختك أعتقد لكي تبدأ غناء الريجي. May I just like take you back to the era where we used to listen to cassettes, you know, like and record cassettes, tapes, how it is, and to this era where you went and lived at your sister's place, I think, in Kingston, to start, you know, to start. Yeah, my father died, so I had to go to live with my sister in Kingston. How was that? How was it for you, this beginning, this place? How did it feel? Going into Kingston? Yes. Well, for one, when I went to Kingston, I found out that a singer called Hugh Mundell. عندما ذهبت إلى كينغستون كان هناك مع هيو مونديل. He was living just in front of my sister that I went to live with, and Wayne Wade was living beside. كان إذا بوجه أختي هيو مونديل، ووين ويد كان على الطرف الآخر. Yeah, I was the only one playing a guitar at the time, so I worked out some songs for Hugh Mundell, and we started going to some studios to do audition. إذا كنت الوحيد الذي أعزف على آلة الجيتار آنذاك، وقمت بتأليف بعض المقطوعات لهيوغ مندل، وذهبنا لتسجيلها وتقديم بعض الأوديشنز. I mean, I have always wanted to go to Kingston. You know, it's like You're welcome. Yes, it's like a child's dream for me. So I just want to know, so this vibration that spread all around the world through reggae music. I mean, how would you, in your heart, describe it today? What is that thing called reggae for you? ما هي كلمة الريجي بالنسبة لشخص مثلك وينستون ماكونوف؟ Once a man said he was observing a drop of water on a leaf. إذن هو تأمل نقطة ماء على ورقة. He was contemplating on the drop, and suddenly he understood the mystery of the ocean. وفجأة عندما تأمل نقطة الماء على هذه ورقة الشجر فهم mystery of the ocean، أي لغز المحيط. Yes. I like this image. So, you know, you could see Jamaica as this little drop, but it's still an ocean, you know. جامايكا هي هذه النقطة الصغيرة، ولكنها ما زالت تعبر عن المحيط. Like the mystic fish that fed the multitude. كالسمكة الروحانية التي هي تعكس التعدد. The multitude. Yeah, the mystic. The fishes, a couple of fishes and the bread that Christ used, and he used it to feed a multitude. إذا استعمال سمكة وبعض الخبز كما فعل يسوع لكي يطعم الكثير. Yes, this is getting more and more and more. It always seems impossible until it's done. وكل شيء يبدو مستحيل إلى أن يحصل. في حكاياتنا dans notre heure musicale, Music Hour, il y a toujours aussi un concert qu'on a vu, qu'on a aimé et qu'on partage. There's always a concert in Music Hour. So usually I ask the invité or the guest to choose a concert. So what was a concert that you maybe saw whenever, I mean, watched, not your concert, but somebody else's concert, and stays in mind for a reason or another, lingers in your soul. حفل تأثرت به وينستون ماكونوف لسبب أو لآخر. Well, I was still in school, and this image never left out of my head. كنت في المدرسة وهذه الصورة لم تفارق ذاكرتي. There was a peace concert in Jamaica. كان هناك حفل أو كونسرت And السلام. Bob Marley was playing, you know, to unite the left and the right. وبوب مارلي كان يعزف لجمع اليسار واليمين. For the One Love, in a concert, and I was in the arena. And at one point he was playing and he was calling on the ministers on stage. And there was just a sudden lightning in the stadium.
Oh my God. Yeah, like إذا كان بوب مارلي يغني وكان يدعو Nobody could الوزراء وفجأة كان هناك رعد على Yeah. الساحة ولم يكن أحد يفهم من أين أتى هذا الرعد. yeah. Oh my God. It's just the power of the positive thought. كان هذه قوة الأفكار الإيجابية. Nobody understood what happened that day. لم يفهم أحد ماذا جرى هذا النهار. Yeah. بوب مارلي. Jalev. Bob Marley. Fixi, tu n'as pas choisi Bob Marley, tu as choisi quelqu'un d'autre, mais on va parler de ton choix aussi. Est-ce que c'est pas très loin, mais c'est quand même loin. Amazing Grace لأريثا فرانكلين. هل باستطاعتك أن تقول لنا لماذا اخترت أنت هذه المقطوعة؟ C'était quand ce concert? Non, c'est un concert que je n'ai pas vu, mais Ah, en fait, tu ne l'as pas vu. لم ترى هذا الكونسرت. j'ai détourné un petit peu. C'était plus un hommage. Un hommage pour elle qui vient de disparaître, mais aussi parce que donc c'est un morceau, je pense, qui a été enregistré dans une église avec un chœur gospel, et j'avais envie de partager un peu ça avec vos auditeurs, parce que il y a un moment un peu d'extase dans ce concert et dans ce morceau en particulier. إذا أريثا فرانكلين اخترتها لأنها رحلت ليس من فترة زمنية طويلة، ولكن في نفس الوقت لكي أكرم هذا الصوت. هذه الأغنية سجلت في كنيسة، وهناك نوع من الإكستاز، هكذا شيء جميل، نوع من لا أدري السحر في هذه المقطوعة. Où justement ça dépasse même le concert, la musique, et on décolle un peu de la de يتعدى terre. الحفل، يتعدى الموسيقى، ونصعد قليلا عن سطح الكرة الأرضية. Amazing Grace. On aurait pu écouter Bob Marley aussi, remarque. Mais bon, Amazing Grace, c'est bien aussi. Et la vidéo dont parle, enfin, ce qu'il إذا raconte Winston, ça, on peut le voir en vidéo, ça a été filmé. Ça. نعرف ما يقاله عن بوب مارلي موجود على الفيديو إذا شئتم أن تكتشفوا أيضا. Amazing Grace.
I see through من الصعب دائما أن نخترق صوت هكذا أو نطلب من أريتا فرانكلين أن تكف عن الغناء في هذه المقطوعة Amazing Grace لأنه صعب، ولكن يجب أن نفعل هذا الشيء لأن الساعة تمر بسرعة ونحن برفقة فيكسي ووينستون ماكناف حتى الثالثة بمناسبة صدور ألبومهم الثالث الذي سجل ما بين باريس وكينغستون بعنوان Big Brothers. عدة مقطوعات وعدة حكايات ومنها مقطوعة Feeling Good أو Good Feeling بالأحرى هي معكوسة التي سنستمع إليها بعد قليل. ما هي حكاية هذه المقطوعة تحديدا؟ Il y a plusieurs morceaux mais bon j'ai fait un choix toute seule comme ça comme une ronde et j'ai choisi and I chose Good Feeling. I want to know more about this song. I mean what is there a story behind it? How did it start? How come مقطوعة Good Feeling. ما هي حكاية هذه المقطوعة؟ Apparently there's a story. I didn't choose one without يعني الظاهر هناك حكاية بالنسبة لهذه المقطوعة Good Feeling Winston McNuff. It's about, this song, the lyrics are Empress, I saw you crying. Mm-hmm. It's about comforting a crying woman. إنها مقطوعة Empress, I saw you crying. Mm-hmm. Please wipe those tears from your eyes. إذن هي مقطوعة موجهة لامرأة تبكي وأنا أطلب منها أن تكف عن البكاء. Knowing I need you so, please don't you turn and go. بما أنني أريد أن أكون معك فلا تذهبي وتتركيني. I was just starting to get a good feeling. I don't want to let it go. أنا كنت أبدأ بالشعور بهذا الإحساس الطيب ولا أريد أن أترك هذا الإحساس يبتعد. Fixie. Moi j'ai l'image de la création de ce morceau. أنا لدي صورة خلق هذه المقطوعة كيف ولدت مقطوعة Good Feeling. On était en Jamaïque tous les deux, dans les environs de Kingston, dans la montagne, perdus dans les arbres, dans une très belle maison avec des terrasses et des maisons un peu faites de briques et de broc. إذا كنا في كينغستون في أعالي جبال هكذا حول كينغستون وكنا في بيت قديم مصنوع هكذا من خشب وأشياء أخرى. Et on avait fait venir un vieux piano qu'on avait trouvé dans une école de musique à Kingston. وأتينا بآلة بيانو قديمة وجدناها في مدرسة موسيقى في كينغستون. Avec l'accordeur qui s'appelle Jadi, qui est un super accordeur Rasta qui était venu s'occuper du piano. وأتى الشخص الذي يهتم بالراكور بإيقاع هذه الآلة وأتى مع الآلة. Et déjà rien que de faire du piano dans cette maison, ça faisait vivre la maison parce qu'elle appartenait avant à un mélomane qui était mort et donc c'est sa femme qui nous accueillait et donc la maison reprenait vie avec la musique. إذن هذه الدار كانت تنتمي لرجل كان يحب الموسيقى ورحل وعندما أتينا مع آلة البيانو وبدأنا العزف عادت الحياة من جديد إلى هذه الدار. Et une après-midi on s'est trouvé juste Winston et moi dans cette maison. Parce que normalement, il y avait beaucoup de monde. On enregistrait un autre projet qui s'appelle In the Yard, avec beaucoup de chanteurs, de musiciens. إذا كنا لوحدي أنا وينستون في يوم من الأيام لأن كنا نعمل على مشروع آخر أيضا اسمه In the Yard وهذا اليوم كنا لوحدنا. Et donc on était tous les deux et je lui fais écouter ce morceau Good Feeling que j'avais composé. Et en fait, on était contents, on se sentait bien d'être un peu tous les deux avec le soleil, écouter la musique. Et c'est comme ça que est venue l'idée de Good Feeling pour كنا Winston. لوحدنا كنا بشكل هكذا ساكن وجميل مع الشمس ولم يكن هناك الضجة كما كان معتاد وهكذا أتت هذه المقطوعة أو روح هذه المقطوعة في تلك الدار في جامايكا مع كل الأشياء المحيطة بنا. Well, I wasn't expecting as much but cool. شكرا على كل التفسيرات. المقطوعة بعنوان Good Feeling مأخوذة من ألبوم Big Brothers لوينستون ماكناف وفيكسي. أنتم تستمعون إلى ميوزك أور حتى الثالثة. Rock by my soul.
Rockabye, rockabye my soul. Rockabye, rockabye my soul. I was just starting to get a good feeling. I don't want to let it go. No. Empress, I saw you crying. Please wipe those tears from your eyes. No, we don't need you so. Please don't you turn and go. Rockabye, rockabye my soul. Rockabye, rockabye my soul. Rockabye, rockabye my soul. Rockabye, rockabye my soul. I was just starting to get a good feeling. I don't want to let it go. No. Don't you go walking them broad roads. Broad roads leads to destruction. Still waters run deep. Best to look before you leave. Ah, yeah, now, babe. Oh, come rockabye my soul. Rockabye, 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 my soul. Rockabye My Soul المقطوع بعنوان Good Feeling مأخوذة من الألبوم الثالث لوينستون ماكناف وفيكسي بعنوان Big Brothers ونحن سويا حتى الثالثة بالتوقيت الفرنسي وأنتم تستمعون بالطبع إلى مونتي كارلو الدولية. هناك أسئلة عديدة وحكايات عديدة في ميوزيكا عندما يكون هناك ضيف عادة ذكرى واحدة ولكن سنقوم ب كما نقول أنواع وذكريات مختلفة. سنبدأ بذكرى فيكسي السينمائية فهو اختار لنا هذا الفيلم. الموسيقى هي مأخوذة من فيلم In the Mood for Love للمخرج وان كاواي والتأليف الموسيقي للياباني يوميجي شيجيرو المقطوع بعنوان يوميجي ثيم وشيجيرو أمباياشي. نعم I did it. Pourquoi ce morceau تحديدا؟ لماذا هذه المقطوعة؟ Eh bien, figure-toi que je n'ai pas vu le film. T'as aimé la musique sans voir le film? Ça c'est génial. Hein? Non mais j'ai aimé la musique mais j'ai vu quelques images, je sais un peu, j'ai ressenti. أحببت لم أرى الفيلم ولكن أحببت الموسيقى. رأيت بعض الصور ولكن أحببت الموسيقى. Mais c'est surtout l'impact que cette musique a eu sur et ce film a eu sur les gens. Et j'ai vu des amis, des gens, j'ai rencontré des gens qui mettaient cette musique pour retrouver l'amour qu'ils avaient senti dans le film. إذن هذا ما تأثرت به ووقع هذا الفيلم وموسيقى هذا الفيلم تحديدا على الناس والأصدقاء وكيف كانوا يستمعون إلى هذه المقطوعة لكي يحسوا بما كان موجود في الفيلم على صعيد الشعور بالحب. Voilà, et tout le mystère et la passion et ce qui se passe entre un homme et une femme ou un homme et enfin voilà. كل الغموض كل الشغف الموجود في هذه العلاقة الموجودة في فيلم The Mood for Love ينعكس في هذه المقطوعة. Et voilà, ça exprime ça et la musique permet en 2 secondes de repartir dans ce train, dans ce voyage. إذن الموسيقى تسمح لنا بأن نكون بثانيتين فقط لا غير في هذه الرحلة في هذه السفرة الموسيقية. Was there a movie that touched you, Winston McNuff, and musically speaking, or even just the movie itself? هل هناك فيلم شافت الفيلم شافت الذي فيه موسيقى السوداء الأمريكية الشهيرة. With the song particularly the track Shaft. The track Shaft, yeah.
Do you remember Curtis Mayfield. هل تذكر كيف رأيت هذا الفيلم شافت? Do you remember when did you see it? How was it? I mean, do you remember anything about this movie? How كان حول هذا الفيلم شافت مع Curtis Mayfield? Yeah, it's just to me at the time it was just advanced. كان بالنسبة لي موسيقى شافت آنذاك موسيقى متقدمة. Movie, the music was fantastic. الموسيقى كانت هائلة. كيرتس مايفيلد كانت موسيقى هائلة ومتطورة أكثر بكثير من الأنواع الموسيقية الأخرى. We won't be able to listen to Shaft now, but we are going to listen to something maybe that will touch you both, because it's a track you chose that you listen to when you're feeling a little bit down sometimes and you want to feel better. إذن هذه المقطوعة ربما هي نقطة مشتركة لكما، ربما لأنها مقطوعة اختارها فيكسي يستمع إليها عندما يكون يريد أن يحسن المزاج. Tu viens partout, mi ça va, tout ça mi comprend pas. Nato wati watia, tout le wati watia, tout le wati watia. Oh, qu'il est où la can, oh, qu'il est où mon frère. Qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Des trois n'a point rien, tout immense douleur. Des fois tu demandes, maman, pourquoi à moi il plaît à Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, manger tous les cœurs. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, manger tous les cœurs. Partout il fait noir, mi hanté à part l'espoir, tout le temps soleil levé. L'oiseau la santé, moins si, moins va santé, même les dire ma santé, si les dire ma santé, même les dire ma santé. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, manger pour les cœurs. Oh, qu'il est où la dent. 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 Music Hour, ميسة عيسى.
مونجي بور لو كور مونجي بور لو كور. وألان بيترز هو الفنان الذي يأتي من إيل دو لا ريونيون، جزيرة تحمل موسيقى المالويا الشهيرة وتحمل حكايات أخرى. وأنت فيكسي الفرنسي اخترت لنا هذه المقطوعة تحديدا، لماذا؟ لأنك تذهب 7 مرات في السنة إلى هذه الجزيرة. Tu vas 7 fois par an. C'est le rapport avec la Réunion, avec ce morceau en particulier, un peu plus de cette rencontre avec cette île. C'était pour faire un petit bonjour à Alain Peters, qui n'est plus sur cette terre, mais qui m'a aidé à découvrir son île. إذن ألان بيترز هو الذي سمح لي أن أكتشف جزيرته. هو لم يعد اليوم موجود، ولكن هو الذي سمح لي أن أدخل إلى جزيرة الريونيون. Parce que lui-même était un chercheur de vie et de musique, de mélange. Et ce qui moi, m'a toujours intéressé, les gens qui sont un peu au milieu de plusieurs chemins. إذن هو نفسه كان يبحث عن حياة موسيقى مزج، وأنا دائما أهتم الأشخاص الذين هم ما بين عدة طرقات. Parce qu'il a mélangé un rythme qui s'appelle le maloya ou le sega, c'est 2 rythmes importants à la Réunion. مزج موسيقى المالويا والسجا، هما إيقاعين مشهورين في هذه الجزيرة. Avec sa poésie et avec des instruments qui n'étaient pas de la Réunion. مع شعره وآلات لم تأتي من جزيرة الريونيون، مزج كل هذه الأشياء. Qu'on a entendu dans ce morceau, qui est le gombri, par exemple, qu'on lui a offert, qui venait du Maroc. Et il s'est mis à jouer de ça. Et du coup, ça a cassé le standard qui existait de cette musique. استعمل آلات تأتي من المغرب مثلا، مثل آلات الجمري التي نستمع إليها في هذه المقطوعة، فكسر هذا الشيء الموجود في الجزيرة مع إيقاعات معينة، فتح الباب. Il a ouvert la porte. Et aussi, à La Réunion, il y a un instrument qui s'appelle le kayambe, qui est un instrument très important pour le maloya, qui fait ce rythme-là. Voilà. آلة الكايوم إذا مشهورة، وهذه الآلة مشهورة جدا. Il l'a remplacé par un sac plastique. Donc, tout à l'heure, tu disais, on sent des caresses, mais en fait, c'est vrai, il caresse avec ses mains. Il a un sac plastique. استبدل هذه الآلة الشهيرة كايوم بآلة بسيك من بسيك بكيس من البلاستيك، ويقوم بحف هذا الكيس بهذه الطريقة. وهذا هو الصوت الذي نسمعه في هذه المقطوعة التي سي دانغ en fait que ce soit ça. أنا لم أكن أتوقع أن الكيس هو الذي يقوم بإعطاء هذه. Pour que ça soit doux, et ça va avec ses paroles qui sont très douces. Et quand il dit manger pour le cœur, et en fait il parle de la musique, et parce que c'est la musique, enfin, qui nous nourrit comme ça. إذن هذا الصوت سمح أن يعطي إيقاع هادئ وجميل ويتماشى مع الكلمات manger pour le cœur، أي الطعام أو غذاء الروح، بما أن الموسيقى هي غذاء الروح. Nous sommes ensemble jusqu'à 3h، نحن سويا حتى 3 مر الوقت بسرعة، ولكن أنت أيضا اخترت لنا مقطوعة فيكسي تحملنا إلى حكايات مختلفة موسيقيا، مقطوعة جديدة لفرقة أحببت أن نكتشفها معك. سنقوم بالاكتشاف ومن ثم نتابع المشوار. He chose us a song, I mean an artist that he thinks could be, you know, like a découverte, something that we could discover together. I don't know what you will think of it. لا أدري ماذا ستفكر. نكتشف? You want to discover? Okay, نكتشف. I like this. Tambulano ya ya, tambulaye, mana Maria dize, levanta saia pra quê? Rebeta waze pele.
Sabula Manna Maria. Wakodiwa we, Sabula Manna Maria. Wakodiwa, Tambula Manna Maria. Wakodiwa we, Sabula Manna Maria. Kina kise, na bongula maze, kaketula tambe. Sema yelele, wakodiwa Manna Maria. Tambula ya, tambula, tambula, tambula no ya ya. Tambula ye, Manna Maria tise. الاكتشاف يأتي من أنغولا. بونغو اسم الفنانة والمقطوعة تومبولايا. Can you tell us more about this artist, please? Est-ce que tu peux nous en dire plus عن هذا الاكتشاف فيكسي أنت الذي اخترته? C'est devenu une amie parce qu'on s'est rencontrés pour notre disque. On voulait une chanteuse. Et voilà, j'ai écouté ce qu'elle faisait. Elle avait une petite idée à nous proposer sur un morceau. إذا التقينا بها لمناسبة الألبوم. كان لدي أبحث عن صوت وكان لدي فكرة صغيرة والتقينا. Et quand j'ai entendu ça, le lendemain, je suis parti à Lisbonne pour la rencontrer et enregistrer sa voix. إذا اليوم التالي ذهبت إلى لشبونة لألتقي بها وأسجل صوتها. Et donc maintenant, elle fait partie de la famille et de... Voilà, quand on parlait des liens entre nous et les gens autour de nous, bah, elle est rentrée dans ce... أصبحت جزء من الحكاية وجزء من العائلة وهي معنا في هذا الألبوم وهكذا أصبحت كما نقول جزء لا يتجزأ من المشوار. ربما كلمة عن justement un mot sur la grande famille que constitue cet album puisqu'avant... Ah oui, le temps passe vite, mais quand même. كلمة عن المشاركين الأسماء الذين نشكرهم أيضا على الألبوم, les gens qu'on remercierait aussi, qui ne sont pas présents aussi pour cet album. Dans votre aventure, si tu peux nous dire un peu the family of this album. Who would you like to think of now before the end of the program? People you met, you family in Jamaica. And the family that helped you, I mean, when a thought to people who were along with you. Tous les amis de Ina Diar, de Cédric Maiton, Kidou Sai, Var, Deraja. Everybody on this album. La fille de Winston, Nadia, qui a chanté. Il y a Marie Angolo qui a chanté. Il y a M qui a fait des choses aussi. Okay. Il y a Élise Blanchard, Cyril Atef. Cyril Atef from qui a fait des percussions, des batteries. Whom would you, I don't know, give a thought now before the end of the program? I mean, if you were to... People that you met on this adventure, and how do you feel about it? This third album, your thought would go somewhere? Well, really, I'm really happy to have Bongo on the album, you know. Yeah, أنا سعيد جدا لأنها موجودة على الألبوم. As a woman first, and you know she's talented also as an artist, you know. أنا سعيد لأنها هي فنانة وامرأة ولديها كثير من الموهبة. We're happy that it's that a woman is being, you know, uplifted within the whole process, you know. نحن سعداء بأن امرأة تصعد في هذا المجال, في مجال الموسيقى. That's a good note to finish on, maybe. Yes, women so. Upgrading. Of course. Women empowerment. Women empowerment. That's the word used usually. I don't know what usually. إن كلمة قوة النساء أو صعود النساء أو تحسن النساء. Time passed by very quickly. مر الوقت بسرعة معكما. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être venu. شكرا أنكم أتيتم. Merci. الألبوم بعنوان Big Brothers ونحن سننهي مع مقطوعة من الألبوم بعنوان Think. I chose it as well. I'm sorry I didn't give you the choice. I chose all the songs from your album. Think is okay for you? Yes. A word about this song maybe? Think, tang, ting, tang, ting. Well, كلمة عن هذه المقطوعة. I would say it's They said the wise man said like to think, observe, and to listen. Like, you know, if you can master those three things, you're well on your way to wisdom. Think, observe, and listen. You have to be a good observer, a keen listener, and a deep thinker. إذا متأمل جيد, good observer, a deep thinker, مفكر حكيم, عميق. A keen listener, تصغي بشكل فضولي. A deep thinker. ومفكر عميق, وهذه هي طريق الحكمة.
كما نقول. So think. شكرا على زيارتكم اليوم فيكسي ووينستون ماكناف وألبوم بيج براذر. شكرا لستيفن على الهندسة الصوتية، وألقاكم من جديد عبر أثير مونتي كارلو الدولية. أينما كنتم دمتم بخير وعافية. إلى اللقاء. The simplest of things. Observe and listen.